denmisɛnninw ka garibuya ne kɔni ɲɛ bɛ min na bon kuma dɔ la an b'a fɔ ko état de nɔ de don gouvernement nɔ tɛ gouvernement se ye min ye ça c'est la sensibilisation ka mɔgɔ sensibiliser nin maɲi mais la pratique la o ye an yɛrɛ de ye sisan i y'a mɛn dɛ sinon gouvernement b'u se kɛ o gouvernement dan ye sensibilisation de ye gouvernement tɛna se ka taa don e ka so kɔnɔ k'i ka denmisɛnninw labɔ n'est-ce pas gouvernement tɛna don e ka so kɔnɔ k'i ka denmisɛnninw labɔ gouvernement tɛna taa fɛn na k'i ka denmisɛnninw labɔ i y'a mɛn dɛ gouvernement se ye min ye sensibiliser la population k'a fɔ nin maɲi nin ka ɲi a ye nin kɛ a kana nin kɛ mais la pratique maintenant c'est nous i y'a mɛn dɛ ne bɛ se ka min fɔ nin na pratique c'est-à-dire le fait même de faire c'est-à-dire mendiser les enfants là hein cela dépend de nous-mêmes la population n'est-ce pas mais c'est pas le gouvernement le rôle du gouvernement ça c'est la sensibilisation c'est bon ou bien c'est pas bon ça c'est le travail du gouvernement maintenant le reste là n'engage que nous donc dans tout ça il faut que la population ait la foi de mettre fin à ces trucs là bon ceux qui le font au nom de la religion. Tout le monde sait qu'avant la religion là c'était pas comme ça. La religion musulmane ne demande pas tout ça. Avant Garbuya Koumbe avant. Mais on a domina bi Garbuya avec Togomina au Tekele. Follow Garbuya Koumike. Abda Karamo, Abda di Karamoma. Aba Kala Afe. Abda Logoni Kana di Karamoma. Aba Katimisanuke. Mais wati do de be abebo konna na Abda Dumuni na Absegana Kalangarola. Mais en biir ko bi Garbuya aya sansi be perdu quoi parce que deli yɛrɛ baraka ka bon Garbuya la bi ni kalan yɛrɛ ye deli min bɛ kɛ o kalan tɛ ka kɛ est-ce que a faamuya donc aya sansi perdu y'a mɛn dɛ bon dɔw b'a fɔ gouvernement don c'est pour ça ne ko gouvernement dan c'est sensibilisation ye quoi y'a mɛn dɛ donc a tɔ b'an yɛrɛ de bon vous savez que an ka fɛnw tɛ kelen ye vous avez parlé du Sénégal ça c'est le Sénégal le Mali nous sommes au Mali ici. Fin dɔw simɛ ka di jamana tɔ la ni Mali ye est-ce que a faamuya parce que an fɛ yan nɔ ko mana wuli an b'o kɛ yɛrɛko de ye donc yɛrɛko fanga bonyana yɔrɔ o yɔrɔ kan i y'a mɛn dɛ jagoya ko dɔw tɛ se ka kɛ yen nɔ quoi i y'a mɛn dɛ o de b'an ni Sénégal cɛ Sénégal y'a loi ta a ka gɛlɛn Mali k'a ta ni hali Mali y'a ta Maliyɛnw tɛna kɛ an tɛna kɛ parce que déjà an delilen don facile la quoi i y'a mɛn dɛ ka balo nɔgɔya la ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la ka si nɔgɔya la ka tɔgɔma nɔ an delilen don o de la donc ni gouvernement ko sa ko a b'o loi sugu ninnu ta jamana in kɔnɔ yan nɔ a kuma bɛ caya an bɛna jigin gouvernement ka sɔrɔ an yɛrɛ de don bon ne kɔni bolo u b'a fɔ de mais n'i ko k'i b'a appliquer Mali kɔnɔ yan nɔ vraiment a ma nɔgɔn parce que a kɛra routine façon dɔ de ye Mali kɔnɔ i n'a fɔ dɔw b'a jateminɛ sa i n'a fɔ diinɛ ko de don diinɛ dun b'a ɲini bon Mali yɛrɛ dun fɛn fɛn filɛ nin ye o mana wuli ko diinɛ y'a mɛn dɛ bon diinɛ ko jɛlen don fɔlɔ mais bi diinɛ in an bɛ yɔrɔ min na ko bi birifini min yɛrɛ tun bɛ diinɛ yɛrɛ kan o birifini bɛɛ bɔra an kan donc c'est difficile quoi e b'o min di kalo kɔnɔ a k'a sɔrɔ karamɔgɔ fana bɛ a sigiyɔrɔ de la dɛ i ɲɛ bɛ denmisɛnnin minnu na Bamakɔ yan a dɔw n'o karamɔgɔ bɔra fo Mopti somɔgɔw bɛ fo Mopti kungo kɔnɔna ninnu na dɔw bɔra Sikaso yan fan fɛ somɔgɔw bɛ kungo kɔnɔ yen nɔ olu somɔgɔw de bɛna balo ta k'o donni ka na du karamɔgɔ ka Bamakɔ yan han fɔlɔ karamɔgɔw tun bɛ sigiyɔrɔ dɔ de la u ka yaala ye wagati ani wagati de ye san kɔnɔ ɲɔtigɛ wagati u bɛ wuli u bɛ taa yaala mɔgɔw fɛ ka wajibiw kɛ ou bien ka taa baara misɛnninw maintenant mɔgɔ bɛ suman d'u ma i sigilen don i ka yɔrɔ la ne bɛ se ka wuli ne den b'e fɛ yen n bɛ se ka wuli kuma dɔ la ka taa geste dɔ kɛ i fɛ i sigiyɔrɔ la mais ne bɛ yan ne sigi bɛ fo un exemple ne bɛ fo Yoroso ne ye n den ma Yoroso e n'a wulila ka bɔ yen nɔ ala ni duguba kɔnɔ nata fɛ ka na ne den Bamakɔ yan nɔ ne bɛ se ka bɔ Yoroso ka na ko ne bɛ ɲɔ bɔrɔ de ta Yoroso ka na e ɲini Bamakɔ kɔnɔ k'o den ma ne tɛ se k'o kɛ o mais n'a sɔrɔ i sigilen bɛ yen nɔ san kɔnɔ ni ɲɔtigɛ banna ne bɛ se ka bɔrɔ damadɔ fara ɲɔgɔn kan n bɛ n'o di parce que n den b'i fɛ kalan na i y'a mɛn dɛ mais o de tɛ yen bilen quoi an bɛ ka denw minɛ sisan ni kalan tɔgɔ ye mais ka n'o kɛ fɛn ɲini sira ye duguba kɔnɔnaw na quoi kalan dun ma lawuli duguba kɔnɔna ma duguba kɔnɔ yɛrɛ n'i yɛrɛ nana den ka duguba yɛrɛ kɔnɔ o ye kalan yɛrɛ bannen ye i y'a mɛn dɛ école tɛ se ka kɛ duguba kɔnɔ mais morikalan tɛ se ka kɛ duguba kɔnɔ dɛ madarasa tɛ o ni madarasa de don là d'accord madarasa tɛ dɛ duguma kalan de don madarasa bɛ duguma kalan bɛ yen nin ye duguma kalan de ye nin kan ka kɛ kungo kɔnɔnaw de la bugudaw la là a bɛ facilité yen nɔ yanni kɔni
et tɛna wuli k'a fɔ k'i bɛna taa don mobili ni ɲɔgɔn cɛ ou bien restaurant ni ɲɔgɔn cɛ non ou bien mais n'i nana den Bamakɔ yan nɔ karamɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔ 100 ou bien mɔgɔ 100 ni kɔ mara a fɛ la Bamakɔ yan nɔ ɛ n'a fɔra ko e k'olu balo i tɛ se o diyagoya i b'u labila o bɛ taa donc i b'u bila mandi c'est-à-dire tu les fais des mendiants au lieu de les apprendre ou bien ne ka kumakan laban ye min ye an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɛ an yɛrɛ ye pour que an ka se ka dankari dan sigi fɛn dɔw la quoi parce que mɔgɔnifin n'i ma k'i yɛrɛ ye i tɛ dan dɔn ko la y'a mɛn dɛ o ma an ka kɛ an yɛrɛ ye fɔlɔ pour que an ka se ka sariya dɔw ta quoi an ka kɛ an yɛrɛ ye o kɔrɔ ye mun de ye i k'a dɔn k'a fɔ e ye min ye e bɔra mun na e ye min ye dans ce cas i kan ka min kɛ i b'o dɔn mais n'i t'o dɔn i bɛ taa kɛ kunfɛtaga de ye donc an bɛ kunfɛtaga de la y'a mɛn dɛ c'est ça le laisser aller an bɛ kunfɛtaga de la. ne bɛ bɔ Timisa fan fɛ ne bɛ gɛrɛbuya la salon ne ma mɛn gɛrɛbuya la ne nana sɔn dɔrɔn ne bɔra gɛrɛbuya la sa n'a ye gɛrɛbuya kɛ kun ma ne ye gɛrɛbuya kɛ walima n'a ye sabila ninnu kɛ n'i ye wari sɔrɔ n'i sera kitabu mun na walima kuranɛ walima hijibu joli ye n'i y'o sɔrɔ i bɛ t'o san i b'o san walima i ka samara i bɛ se ka olu san an bolo gɛrɛbuya ka ɲi mais dɔw bɛ yen o tɛ fɛ ka gɛrɛbuw ye o kama u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ko gɛrɛbuya man ɲi ko gɛrɛbu ko an nɔgɔlen don u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ an ma mais an b'o kun Ala kama an tɛ fɛn fɔ o ma an ye kalankɛla de an ka karamɔgɔw bɛ lasa hɛrɛ sisan n'i taara an ka karamɔgɔ yɛrɛ n'i taara sisan e t'u woro sɔrɔ u taara madarasa yɛrɛ la u fana ye madarasa karamɔgɔ de an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ madarasa la u taara madarasa la minnu bɛ an bɛ taa sabila kɛ ka gɛrɛbuya fana kɛ ka sɔrɔ ka an ka balo ɲini ka dumuni ninnu sufɛ ani sɔgɔma sɛri fana waati ani 8 heures sufɛ 8 heures waati u bɛ taa gɛrɛbuya ɲini ka na an b'o dumuni kɛ walima ni juma sera ani alamisaw u bɛ taa wari ɲini ani so sara an bɛ olu sara ni min tora an b'a n'an ka sanbaraw minɛnw kurannaw wala an b'a karamɔgɔw b'o san ye n sɔrɔ ka kalan kɛ n'an taara hɛrɛ karamɔgɔw o tɛ sɔn n'i bɛ taa sabila la n'o ye o tɛ sɔn o t'an ɲininka o tɛ sɔn ka taa ka sabila kɛ o tɛ sɔn ne ka kumakan laban n bɛ Ala fo ka barikada Ala ka gɛrɛbuya jidi Ala ka dɛmɛ d'an ma Ala ka marika se ka taa ɲɛ Ala ka kafiriya nagasi Ala ka silamɛya bira ɲɛ an bɛ se ka silamɛya kɔrɔta cogo min na an bɛ o de ɲɛɲini Ala ka marika se ka taa ɲɛ Ala ka kafiriya nagasi Ala ka silamɛya bira ɲɛ an bɛ se ka silamɛya kɔrɔta cogo min na an bɛ o de ɲɛɲini ne ka kumakan laban dɔ ye gɛrɛbuya a ka ɲi 150 160 200 ani 250 ne bɛ fini san ka sanbara san ne sera kuranɛ na n bɛ kuranɛ san ni sera kitabu la n bɛ kitabu san o la n bɛ ka wari ɲini ayi yɛrɛ a t'an ɲininka awɔ a ka di ne ye a ka ɲi awɔ n bɛ barika da Ala ye 250 350 walima n bɛ sera kitabu la n bɛ kitabu san walima n bɛ samara san n bɛ fini san a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin an ka jamana tɛ se ka dilan a tɛ dilan ka ban an ka jamana ka ca i nana Mali kɔnɔ i bɛ nɔgɔ sɔrɔ i tɛ se ka Mali bɛɛ ka dilan fo tubabu jamana a tɛ se ka kɛ i nana nɔgɔ sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka taa an ka jamana farafin jamana don nɔgɔ jamana don i bɛ tila ka bila an ka jamana o bɛ an dɔgɔya o bɛ an nɛni parce que gɛrɛbuya kɔnɔ i bɛ tɔɔrɔ i bɛ ɲani i tila ka kɛ moriba ye o bɛ tugu kɔ i donna diɲɛ fɛn bɛɛ la i bɛ sɛgɛn jagoya n'a ye min sara an bɛna o di n'an bɛna taa so an bɛna an ka pasi bɔ a la an ka kitabu bɛ san a bɛ san n'an ka pasi bɛ bɔ a la ni asidan ye sara o bɛ an sara ne ye n'a ye 200 ɲɔgɔn n'a ye sara an bɛ taa n'a ye karamɔgɔ fɛ samedi
ani araba ani jumasi an tɛ taa o la foyi an bɛ kalan kɛ auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim والفجر والليالي والعصر والصبح والوتر والليل إذا أسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذي جاب سكر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغى في البلاد فأخسر فيها الفساد فسب الإنسان وتعذب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما اغتر فإن ربه an bɛ bɔ hamdalayi an bɛ ka kalan de kɛ kalafo ka misiri la awa amina dɔw bɛ 100 di an ma dɔw bɛ 200 di an ma ne dɔw nana o bɛ sɛ di an ma dɔw bɛ kamion di an ma an b'o de sɔrɔ an bɛ taa di an ka karamɔgɔ ma ni wari cayara don min na ni an bɛ taa an ka dugu la dɔrɔn a bɛ pasi bɔ an bɛ taa an ka dugu la awɔ amina ne y'a san 2nan ye awɔ awɔ gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya e bɛ yalali la e bɛ taa wari deli e bɛ taa dumuni deli o bɛɛ ye gɛlɛya de ye. wari ani sini n bɛ o de sɔrɔ n bɛ wari sɔrɔ 100 ou 150 n bɛ o de sɔrɔ an bɛ taa dun n'an wulila kalan na o an yɛrɛ bɛ taa wari ɲini u bɛ 200 ou 300 don dɔ an b'a sɔrɔ don dɔ an t'a sɔrɔ الفاتحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Grebouyani dans la rue et puis vraiment en matière de circulation c'est très dangereux. Ne yɛrɛ bolo nin fɛn nin autorité kan ka fɛɛrɛ de tigɛ sisan pour que nin ko nin dabila. On dit pas kana kɛ carré kɔnɔ mais sira kan c'est très dangereux parce que denmisɛnninw ka vie de bɛ en danger ni mototigiw s'u tan mobilitigiw s'u tan donc i bɛna ka den ni minɛ dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ ou 10 nɔfɛ ou 100 nɔfɛ vraiment c'est pas du tout la peine donc non somɔgɔw ma dɛsɛr'u la n'a sɔrɔ somɔgɔw dɛsɛr'u la mais autorité man ka fɛɛrɛ tigɛ u kan ka fɛɛrɛ tigɛ pour que a ko nin ka dabila très bien effectivement o yɛrɛ ka jugu ni business ye parce que somɔgɔw b'a den bila k'a ka taa nafolo ɲini carré kɔnɔ mɔgɔw deli ka n'a d'a ma o tigilamɔgɔ yɛrɛ o t'a den ka yɛrɛ fɛ a tɛ den ka avenir yɛrɛ fɛ o de songe ka den bila école la k'a ka kalan k'a bila baara la a k'o kalan pour que a ka avenir bɛ se ka préparer cogo min u t'o kɛ dɛ mais u t'a ɲini a bila miettes ɲini la ka na mun tɛ se ka nafa tɛ fɛn min yɛrɛ la ne ka kumakan laban ye mun ye dɔrɔn je m'adresse à jamana ɲɛmɔgɔw ma donc u ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na nin ka ban yɛrɛ de parce que denmisɛnninw ka sirakan yala ni gitɔrɔn kan ka wariw minɛ ou ka fɛnw kɛ c'est très dangereux a kan ka dabila de parce que a man ɲi u ma don la ni bɛ se ka to a la ala k'an kisi ala k'an taga. denmisɛnninw ka yalali ni ne bolo a man ɲi ne yɛrɛ bolo den bɛ denmisɛnnin dɔw yala u hinɛ bɛ ne minɛ n'a y'a sɔrɔ ko se yɛrɛ bɛ ne ye n b'o bɔsi a u mansaw la ka taga a labalo mais a se tɛ n ye a man kan bi a man kan sini parce que denmisɛnnin n'a tora nin na ale tɛna kɛ fɛn ye e min ka denmisɛnnin don i yɛrɛ tɛna kɛ fɛn ye parce que i bɛna wari minɛ de k'a dun i y'a wari minɛ k'a dun a tɛ nafa ɲɛ e ye a tɛ nafa ɲɛ den ye o de ye ne hakilina ta ye ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka baara min ɲini a la baara min sɔrɔ min bɛ fu sigi a la o bɛ diya an bɛɛ lajɛlen ye mais o min fana o ye n'i y'o mɔgɔw bila o baara la olu de fana b'a essayer ka fɛn nafa bɛɛ dun ka denmisɛnninw to yen hali n'u ko k'u b'u dalajɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ ko dɔ kɛ ayiwa a tɛ diya u ye parce que u b'a fɔ dɛ a bɛna an fara ɲɔgɔn kan a b'u wari dun a dun an bɛ taa o de kaba kan maliyɛn bɛɛ si t'a mali yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ bi a bɛɛ lajɛlen bɛ u yɛrɛ de ka hɛrɛ fɛ a baarakɛla fara président kan a bɛɛ mɔgɔ si tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ hali parti politique minnu fɛn fɛn filɛ birika wuli la nin a bɛɛ b'a kɛ k'a da u ka nafa de kan jamana ka nafa tɛ dɛ u b'a kɛ u ka nafa de kan mais minnu ye gerebuya la nin ni i den don gerebuya la wajibi la gerebu a ɲɛmɔgɔ i y'a di mɔgɔ ma o de kan k'a balo mais o kan k'a balo fɛɛrɛ wɛrɛ la min tɛ gerebuya ye parce que n'i y'a bila carré kɔnɔ k'a ka taa wari ɲini ka na d'i ma o bɛ kɛ u balo ye i bɛ k'u tiɲɛ de o k'u su k'u bila kojugu kan ye ne hakilina t'a b'o de
n'a ma ɲa k'i y'a di madrasa kalan mɔgɔ ma i kan k'a sara de o parce que e de den don e de kan k'a sara parce que a b'o kɛ ale fana ka baara de don sisan a b'u sara de n'a m'u sara fɔ k'u don gerebuya la ten e tɛ dɔrɔmɛ d'a ma min bɛ karamɔgɔkɛ di a b'a k'o ye kɛ parce que karamɔgɔkɛ tɛna se ka walidenw labalo gansan a fana b'u bila nin de la ne ka kumakan bɛ min ye n'aw sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a ka dabila o de ka d'an ye mais nin cogo in na tan an bɛ ka kuma mɛ a dabila man di dɛ a ma nɔgɔ ne ka jate la. Denmisɛnninw ka yala kare kɔnɔna la ani gitɔrɔndaw la a ma ɲi nɔ quoi bon ne yɛrɛ bolo denmisɛnnin kan ka éduquer so kɔnɔ de an k'u ladon k'u bɔ k'u bɔ palon na kare kɔnɔnaw ni fɛnw na bon u bɛ denmisɛnninw bila u bɛ yala u bɛ taa wariw ɲini dɔw yɛrɛ bɛ kɛ zon ye dɔw bɛ kɛ binganikɛla ye a ma ɲi nɔ quoi an ka denmisɛnninw ladonko ɲumanw de la k'u minɛ ka ɲa u ka kalanw kɛ ka denmisɛnninw éduquer ka ɲa kɔni ne kɔni amina k'o de bon a erreur ka ca quoi parents b'a la karamɔgɔw fɛnɛ b'a la u bɛ denmisɛnninw minɛ ka denmisɛnninw maltraiter k'u bila fɛnw na quoi u si ma se ko minnu ye bon a bɛ denmisɛnnin kɛ zon ni kalabanciw ye vraiment n'a kɔni sera ka dabila jamana in kɔnɔ a bɛ fisaya vraiment ne ka laɲini kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka wuli k'u cɛsiri denmisɛnninw ka kalanko ni denmisɛnninw ka hakɛ la denmisɛnninw ka hakɛ bari puisque don dɔ la u bɛ se ka kɛ ministre bɛɛ comme se ka kɛ président bɛɛ ye. Ne hakilina ye min ye dɔrɔn c'est que bɛɛ k'i ka denmisɛnninya don ka ɲɛ puis u bɛ ka di minnu ma k'u bɛ gɛrɛbuya kɛ gɛrɛbuya tɛ commerce de don kɛlɛ ka walidenw de minnu tugula ka n'u bila commerce la est ce que faamuya bon gɛrɛbuya min don vraiment hali fɛ n'i taara fɛ la a bɛɛ y'a problème kelen de denmisɛnnin bɔnɛ fan bɛɛ baara t'u la kalan tɛ kalan tɛ foyi kɛ vraiment ka yala tile k'u ta ka bɔ burusi dɔ bila Bamakɔ yan dɔrɔn fɛntɔmɔ na manamana ko dɔrɔn na Bamakɔ yan gɛrɛbuya délinquant ko vraiment u b'o dɔrɔn de la quoi ni kɔni bɛ ne fɛ vraiment n'u sera ka solution ɲini a la est ce que faamuya denbatigiw ka wuli ka n'u denw lajɛ Bamakɔ yan denbatigiw ka wuli ka n'u denw lajɛ Bamakɔ yan u denw bɛ position min na u ka karamɔgɔw bolo Bamakɔ yan n'u ye vraiment mɔgɔ t'i deli gɛrɛbuya tancogo la dɛ gɛrɛbuya tɛ k'a fɔ n ye den ta ka na k'a bila commerce la ye quoi u ye denmisɛnninw ta ka n'u bila commerce la i y'a faamu wa donc vraiment n'u ma solution ɲini a la a laban a bɛ kɛ jama bɛlen ye dɛ cɛ o cɛ n'i balimaden ye nin ɲɛna i b'a bɔ a la mais minnu bɛ ka kɛ nin u b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin minnu somɔgɔw tɛ Bamakɔ yan n'u somɔgɔw bɛ Bamakɔ yan n'u du somɔgɔw denw yala yan vraiment sɔn ka kɛ bɛ gɛrɛbuw minnu da k'u da so kɔnɔ ka denmisɛnninw bila gɛrɛbuya la ka tila ka prix sigi diɲɛ don o don fo ka taa nin n'i ma taa n'a ye i ye problème sɔrɔ donc finalement denmisɛnnin bɛ kɛ zone ye jamana ka jɔyɔrɔ min ye jamana b'a ɲɛɲini sisan de ka solution ɲini a la gɛrɛbuya kan ka dabila cogoya min na u kan ka mara cogoya min na u ka karamɔgɔw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ka kalanden mara cogoya min na pour que vraiment dɔ bɛ se ka bɔ gɛrɛbuya la Bamakɔ kɔnɔ ne kɔni ne ka kuma laban ye min ye ne b'a ɲini e ta fɛ e ta ka solution ɲini a dɔrɔn a ma ɲi dugu ma quoi dugu kɔnɔ fɛn ɲuman tɛ dugu ma ko ɲuman fɛn ɲuman tɛ n'i sera fɛn ni fɛn ninnu na vraiment n'i y'a ye dɔrɔn i yɛrɛ i jigila bɛ tigɛ quoi e t'a yɛrɛ ka solution ɲini a la.